Yan, Tiroset, salamat po. Kay Ate Janet Vlogs, yan, salamat po. Kay April Escape, yan, salamat. Kay Hazel Diaries, maraming salamat po. Kay Timon Light, maraming salamat po. Kay Ma'am Pamela Villegas, yan, salamat po Ma'am Pamela. Kay Dolly C, Variety Vlogs, yan, salamat po. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw. Tiroset, yan, Tikate, Timon Light, yan, Ate Lori, kay Divine Vlogs PH, yan, maraming salamat po sa inyo. Sinsya na po, paano lang ako kasi nagkupra. Napit ko yung kupra doon sa highway kasi sa highway namin binilad yung sa araw. Sa highway yung binilad sa araw yung kupra. Kasi pag dito, pag diyan namin ibilad daming manok. Tapos mga aso, tukain lang. Yan, bali yan na po yung natin Yan na po yung tanim na palay. Yan, paunti-unti na sila nabubuhay. Yan Pero dito okay lang to dito na may tubig dito lang naman, pero doon sa kasi pababa to dito. Doon banda wala na. Ay may tubig kunti lang, Yan. Pilihan po yung namin na bilungan sa niyog. Mga magandang araw ngayon, bilis lang yung matuyo, mga 2 araw tuyo na yun. Mahal na daw, 30 kilo na daw yung kupra dito sa amin. 30 kilo. Yan. Happy morning. Yan.